नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। 26 अप्रैल को बराक बंद को लेकर सांसद राजीव राय द्वारा दिए गए आश्वासन पर यकीन न करने का प्रदीप दत्त राय ने आम जनता से किया अपील। असम माध्यमिक उच्च माध्यमिक परिषद स्वायत्त शासित संस्था है, इस पर नहीं चलती राजनेताओं के दबाव। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में पेयजल परिसेवा के चलते लोग झेल रहे हैं परेशानी। फुलेतल क्षेत्र में जहरीला पानी पीने पर कई लोग हो रहे हैं बीमार। स्वास्थ्य विभाग कुंभ निद्रा में। बराक घाटी में एक बार फिर से सड़ चढ़कर बोल रहा है लाइमस्टोन सिंडिकेट के काले बाजार। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में चल रहे हैं अवैध चेकिंग व नाका, पैसे की वसूली चल रही है जोरों पर। धलाई विधानसभा केंद्र के पालंघाट क्षेत्र में कालभाट निर्माण को लेकर चल रही है घोटाले की दौर। इलाके के कई जाने माने लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया एफआईआर। आने वाली 20 अप्रैल को सुनाई विधानसभा केंद्र के धनेरी क्षेत्र में मतदान कार्यक्रम को लेकर कछार के जिला उपायुक्त व निर्वाचन आयोग के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का किया दौरा। कड़ी कार्रवाई के जरिए की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 19 मई को बांग्ला व मणिपुरी भाषा के इम्तिहान रखे जाने के विरुद्ध में कई छात्र संगठन जहां अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो इसी दौरान बराक घाटी के विभिन्न भाषा प्रेमी संगठन 19 मई को अमर भाषा शहीदों की याद में इस दिन छुट्टी घोषणा किए जाने की मांग कर रहे हैं। और इसके चलते राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संदर्भ में कोई अहम कदम न उठाए जाने पर आने वाले 26 अप्रैल को बराक बंद का घोषणा किया गया था। कई संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक सभा के जरिए इस बात का घोषणा किया था। तो इसी दौरान सीकर के सांसद राजीव राय ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कहा था कि मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के साथ उनका बातचीत हुआ है और इम्तिहान की कार्यसूची रद्द किया जाएगा। इसके लिए बराक घाटी में कोई बंद या हड़ताल कार्यक्रम पालन करना जरूरी नहीं है। उनकी इस बात को नकारात्मक साबित करते हुए प्रदीप दत्त राय ने कहा है कि सांसद राजीव राय के ऊपर जो बयानबाजी चल रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि असम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परिषद स्वायत्त शासित संस्था है और जहां पर किसी राजनेता का दबाव नहीं चलता। यहां पर राजीव राय या फिर मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का कोई मूल्यांकन नहीं है। परेशानी के कगार में जहां छात्र छात्रा तनाव में जी रहे हैं, तो इसी दौरान 26 अप्रैल के बंद को लेकर द्विपाक्षिक तौर पर लोगों में काफी तानाशाही भी चल रही है। सूत्र के अनुसार भाजपा के कार्यकर्तागण बंद को विफल करने के प्रयास में जुटे हुए हैं, जबकि बांग्ला भाषा तथा मातृभाषा से जुड़े कई संगठन तथा बांग्ला भाषी लोग, हिंदी भाषी लोग व दूसरे कई भाषा गोष्ठी के लोग मातृभाषा के मुद्दे को सामने रख बंद के समर्थन में एक मंच पर जुटते देखे जा रहे हैं। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन प्रदीप दत्त राय ने विस्तारित खुलासा किए। माध्यमिके बांग्ला परीक्षा होबे ना बोले सांसद राजदीप राय जे कथा बोलेছেন সেটা সম্পূর্ণ ভাউতা। তার কথায় কেউ বিশ্বাস করবেন না, কারণ সেবার পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার রাজদীপ রায়কে, রাজদীপ রায় নাকি গতকাল হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে কথা বলে এই পরীক্ষা বাতিল করার ব্যবস্থা করেছেন। এটা সম্পূর্ণ ভাউতা, কারণ সেবা একটা স্বয়ংশাসিত সংস্থা। এই সংস্থা যখন আমাদের এই সার্কুলার জারি করেছে, এই সংস্থাকেই পরীক্ষা প্রত্যাহারের কথা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে। সেখানে শিক্ষামন্ত্রী বা রাজদীপ রায় কেউ নয়। রাজদীপ রায়ের যদি এতই দরদ থাকে বাংলা ভাষার প্রতি, তাহলে তিনি ভাষা শহীদ স্টেশনের জন্য কথা বলছেন না কেন? তাহলে তিনি ভাষা শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে যে স্মৃতিস্তম্ভ করার কথা ছিল, 2 কোটি টাকা অনুদান দিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, সেই ব্যাপারে কথা বলছেন না। আসাম আন্দোলনে শহীদদের যে আজকে রাজদীপ রায় সমস্ত রকমের লজ্জা শরমের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে আজকে এই পরীক্ষা নিয়ে আমাদের 26 তারিখের যে বরাক বন্ধ, সেই বন্ধকে বানচাল করার একটা
চেষ্টা চালাচ্ছে। সে যদি মাতৃভাষার জন্য এতই সচেষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে ভাষা শহীদ স্টেশন নিয়ে সে কেন কথা বলছে না? ভাষা শহীদদের স্বীকৃতির জন্য কোনো কথা কেন বলছে না? ভাষা শহীদদের ক্ষতিপূরণের কথা কেন বলছে না? আমি সেই প্রশ্ন করতে চাই। সিন্ডিকেট নিয়ে সে কেন রাজদীপ রায় নীরব? তাই আজকে জনগণের কাছে জবাব দেবার সময় এসছে। রাজদীপ রায়কে জনগণের সামনে জবাব দিতে হবে। আর আমি বরাক উপত্যকার মানুষকে আবার বলছি, 26 তারিখ বন্ধ হবেই। यूं तो जल को जीवन कहा जाता है। पेयजल को सुचारू रूप से मुहैया करवाए जाने के क्षेत्र में राज्य व केंद्र सरकार कई परियोजना हाथों में लिया हुआ है, लेकिन इन दिनों कछार जिले के लखीपुर क्षेत्र में पेयजल परिसेवा लाचार होने पर लोग नाराजगी के दौर से गुजर रहे हैं। कई क्षेत्र में लोग पीने की पानी न मिलने पर तड़प रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना का अहम प्रभाव कई क्षेत्र में फैल रहा है, तो इसी दौरान फुलेरतल तथा लखीपुर के विभिन्न क्षेत्र में सरकारी पेयजल परिसेवा व्यवस्था ठप पड़ने पर लोग जहरीला पानी पीकर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस क्षेत्र में भूतपूर्व कमिश्नर मान्ना देव तथा दूसरे कार्यकर्ताओं के प्रति आम जनता ने घेराव कार्यसूची के जरिए उत्तर मांगा, लेकिन वे लोग उत्तर देने में नाकामयाब रहे। सोमवार को विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आम जनता ने लोगों से बातचीत तो किया, लेकिन कोई सुराहा नहीं हो पाया। लखीपुर नगरपालिका विभाग की भूमिका को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी का माहौल है और इस क्षेत्र में लोग दूषित पानी पीकर अपने क्षेत्र में बीमारी का शिकार हो रहे हैं और पेयजल परिसेवा के संकट से दिन रात झेल रहे हैं। 1,65,000 আপনার জলের গালি করেন, আর এখানে যেটা দেখলাম অত বড় কি একটা মেডিসিন দিয়ে রাখা হয়েছে। অত জল কাপার হবে ওই মেডিসিন? না ওই ট্যাঙ্কি তো আমার মেডিসিন আছে তো ওই মেডিসিনে তো দেখলাম খালি ঘুরা কি উঠে। এটা তো আপনাকে এটা এই জল আমরা 7 দিন খাইছি, তুমি খাইবা? না আমার ট্যাঙ্কি জল দেবো না না, এটা আমরা সাপ্লাই এটা পাইছি, সাপ্লাই এটা পাইছি। ঠিক আছে, বন্ধ করে দাও এটা। খারাপ জল দিয়ে মানুষ তুমি ইয়া করো, ব্যবহার ভালো নাকি? আপনি অবস্থা খারাপ। না আপনার দেখুন, আপনার টেকনিশিয়ান নাই, আপনার 6 লটে আপনার 6 ঘন্টা জল দিতে হয়। আপনারা কনজিউমারের যা সমস্যা আছে, সমস্যা আপনার কাছে তুলিয়া ধরা হয়। আপনি বারে বারে কই না জল আয়। এখনো একজনে ফোন করে মোটর লাগাই 2 কলস জল পাইছে না বাজারে। এমন পরিস্থিতিতে আপনারা তো পাবলিকের যে অভিযোগ, যেটা আপনি তো তাহলে তো মিসগাইড করার কারণটা কি? আপনার অফিসিয়ালি কোনো অফিসিয়ালি আমি ওই যে সুজিতদারে কইছি যে আমরা 1 সপ্তাহ টাইম দেন। না না, ঠিক আছে, জিনিসটা কি তারপরে আমি অফিসে গিয়ে সম্মানে জানাবো। এটা না যে এটা তাই ঠিক আছে, তাই গেছেন এখন বৈষ্ণববাড়ি কেন চেক করছেন? আমাদের কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, না দরকার নাই। 1 মাস আগে বৈষ্ণববাড়ি কেন নিজে গিয়ে চেক করছেন? জল ডালিয়া মোটর চলাইয়া নিজে আইছেন, কিন্তু আবার জলটা আইছে যেটা পচা জল যাবে, এই জল যায় না দাদা। এটা জল পাইতাম মেইনলি আমরা জল পাইতাম, জলটা কেন পাই না? এটা কিতা তো এটা মানে তো ইটালি আপনি কি ইটালি কি আপনারা পাবলিকের জল পাইতো, এটা আমরাও চাই, কিন্তু আমার তো কোনো নেগলিজেন্স এখন জল যায় না। আমি এখন এটা করার কিছু নেই। না এটা আপনার স্বার্থের লোকে বুঝাবুঝি করে जो আছে। बाराघाटी में एक बार फिर से लाइमस्टोन सिंडिकेट का काला बाजार जोरों पर चल रहा है। कछार जिले के सालचापड़ा स्टॉक यार्ड से लेकर जीरीबाम चेक गेट, लायलापुर पुलिस गेट, सुतारकांदी भारत बांग्लादेश चेक गेट, डीमा हसाव सीमांत क्षेत्र पुलिस चेक गेट, असम त्रिपुरा चुराईबाड़ी पुलिस चेक गेट, सभी क्षेत्र में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की कालेबाजारी जोरों पर चल रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने ही सरकारी खाते को चूना लगाकर लोग ये व्यापार कर रहे हैं। कई क्षेत्र में गिरोह मिली भगत के चलते सरकार के साथ हाथ मिलाकर चूना पत्थर के सरबराह कर रहे हैं और कालेबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं। रात के अंधेरे में बाराघाटी के हर एक सीमांतवर्ती क्षेत्र में ड्यूटी न रहने पर भी पुलिस किसके निर्देश पर गश्त लगाते हुए रात को पैसे की वसूली विभिन्न ट्रकों से कर रही है, इस बात पर भी सवालिया निशान है। ओवरलोडेड ट्रक से जहां पैसे की वसूली की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की जुबान इस संदर्भ में चुप्पी साधे बैठी हुई है, क्योंकि उच्च स्तरीय कुछ प्रशासनिक कार्यकर्ता राजनेताओं के निर्देश के आधार पर ही यह काले बाजार व काला सिंडिकेट चल रहा है। आखिरकार लाइमस्टोन की यह सिंडिकेट कब खत्म होगा और किसके इशारे पर चल रहा है, इस बात पर ना ही प्रशासन कोई खुलासा कर रही है और ना ही पुलिस के कोई कार्यकर्ता। बहरहाल इस देश में चूना पत्थर तथा कालेबाजारी का दौर कुछ ऐसा ही चलने का लोग उम्मीद जता रहे हैं। কেইখন গাড়ী ফাইন কৰিছে? 2খন কৰিছে আৰু বাকীবিলাক
কোনোবা লিডাৰৰ গাড়ী হয় নেকি? না না তেনেহ'লে কিয় না, নিদিলে? কিমানকৈ ল'লে ফাইন? 40,000 রিকোয়েস্ট কেস মাস কাটা স্লিপ নাই প্ৰতিদিনে কেইটা গাড়ী আপোনালোকে ফাইন কাটি আছে? না, আমরা সেই দিন 4টা করছি, আজকে 2টা করছি, প্ৰতিদিনে ৰাতি চলে এইবিলাক মানে না, প্ৰতিদিনে পাৰি। হ্যাঁ বাইরে না। মানে স্পেচিয়েলি ওলাই নেকি আপোনালোকে? আমরা তো রাত্রে আমরা ডিউটি নাই, ওটা নাই দিছি, আরে অর্ডার দেবে আমরা বাড়াইছি, রাত্রে আমরা ডিউটি অর্ডার নাই। কি ক'লে ডিচি সাহেবে কি কৈছে? না তোরা ল্যাম্পস্টার গাড়ি তোরা লাগে বেশ কিয়? তোমার লোক থাকলে ফাইন করা লাগে। কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে? ৰাতিৰ ভাগত কিমান দিনলৈকে মানে আজকে আগে আগে না 2 দিন করছি, আর আজকে দিনৰ ভাগত কৰিছে নেকি? মানে কাৰ পারমিশন লাগে? সিহঁতে এইটো কেইদিন চলিব? ডিউটি রাতে যতদিন অর্ডার দেয় এইটো কি ৰিটাৰ্ণ দিয়ে মৌখিক? মোক বারবাইলি অর্ডার কিমানলৈকে মানে আপোনালোকে কৰি দেখাব লাগে? সেনেকৈ কি কথা? মুখৰ কথাত আপোনালোকে যে আহি গ'ল, গভৰ্ণমেণ্টে যিটো মানা কৰিছে, মুখৰ কথাত আপুনি ইমান ৰাতি আপুনি গাড়ী কৰি আছে, ডিচি সাহেবে কৈছে কাৰণে কৰিছে। না ডিসের অর্ডার তুই না মানলে কোনো দাম এই দাবী দেখা পাইছোঁ। অলপ আগতে দেখা পালে জানো? আপোনাক তাতে মাতি লৈ যোৱা নাই এজনে? এই আপুনি নিজে কৈছে, কি মিছা কথা কয় হে? কি না না আপোনাৰ নামত ডাইৰেক্টলি কৈ আছে যে আপুনি এইবিলাকক ইউজ কৰি আছে। না না মানলে কোনো দালাল নাই, আরে আমার তো চাইলি না মানলে কোনো দালাল নাই। না না আমরা গাড়ি সাইটে গেছি, কারণ গাড়ি আছে কিনা খাড়া আছে কিনা সাইটে গেছি, দালাল নাই আমরা। শামিম আহমেদ, ঘৰ ক'ত? খালাং। কি আছে গাড়ীতে? গাড়ি থেকে বলটা কই থেকে আনছো? শুনছিল কই যেত এগুলা? সুতারখান্দি। হ্যাঁ গাড়িতে মাল আছে 25। কাগজ কত আছে? তোমার কি পাথর? লাইমস্টোন। কই থেকে নিয়েছেন? মেঘালয় কই যেত? ফুলবাড়ি। राय विधानसभा केंद्र के पालमघाट जीपी के रुकनी प्रथम खंड क्षेत्र में एक कालभाट निर्माण को लेकर दो गुटों में तनाव का माहौल चल रहा है। मंडल कांग्रेस सभापति बाबलू दास शनिवार को 100 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को लेकर पालमघाट ब्लॉक के एई संदीप सूत्रधर, जीपी सभापति शशांक सिर, सचिव विश्वजीत दी तथा प्रणव राय के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किया। पालमघाट थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के साथ साथ कालभाट निर्माण के क्षेत्र में पैसे का गबन किए जाने का उन्होंने आरोप भी लगाया। পালংঘাট জিপির দুর্নীতি কাজের বিরুদ্ধে আমি একটা এজার পালংঘাট আউটপোস্টে প্রেজেন্ট করছি। পালংঘাট জিপিতে রুকনি পার্ট 1 শুক্লবৈদ্যপাড়া একটা কালপাট নিয়ে অনেক দুর্নীতি হয়েছে। সেই দুর্নীতিতে আমরা সবে প্রতিবাদ জানাইলাম। জানানোর পরে আমরা লগে কোনো বৈঠক না করে আমরা না জানি আজকে জিপি প্রেসিডেন্টে তার সাঙ্গভঙ্গ নিয়ে এটা বাঙ্গাইছে। বাঙ্গানোর পরে অনেক গালিগালাজ করতে আমরা নিরুপায় হইয়া জনসাধারণ পালংঘাট আউটপোস্টে আজকে একটা এজাহার দায়ের করছি। এটা সরকারের কাছে চাই যে আমরা সুবিচার যাতে পাই বা সুস্থ সুন্দরভাবে देशर काजटा হয়। এটা নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ। आने वाले 20 अप्रैल को कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र के 463 नंबर धनहरी एलपी स्कूल में 109 नंबर बूथ में एक बार फिर से मतगणना कार्यक्रम तथा मतदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस क्षेत्र में मतदान के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हाथों में लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा भंवरलाल मीणा ने क्षेत्र का दौरा किया। सर्कल अफसर सुदीप नाथ के साथ पुलिस उप अधीक्षक जगदीश दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर पूरे क्षेत्र का मुआयना भी किए। कॉन्स्टिट्यूंसी मजिस्ट्रेट भी है, हमारे सेक्टर जोनल ऑफिसर्स भी है, हमारे बीएलओ भी आए हुए हैं, हमारे एएसपी एसपी सब है यहाँ पे। इंतज़ाम पूरी तरह से प्रिपरेशन हम सब रेडी है। 19 तारीख को पार्टी जाएंगे एंड 20 तारीख को स्मूथली पोलिंग कर पाएंगे, यही हमारी कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं, तो वैसे कोई इशू आई डोंट फोरसी। एंड मैं सभी को बोलना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, स्पेशली इस पोलिंग स्टेशन के वोटर्स को बिना हिजक का, बिना कोई डर का, बिना कोई डाउट का प्लीज़ आइएगा और आपका वोट कास्ट कीजिएगा।
आपको पूरा। शिलचर की इटखोला एथलेटिक क्लब में जीवन युद्ध नाम की किताब का अनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया गया। इस उन्मोचन कार्यक्रम में शिलचर शहर के प्रवीण कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबुल होड़, बॉक्स के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा भूतपूर्व संपादक द्विजेंद्र लाल दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। আজকে মঞ্চে উপবিষ্ট এই গ্রন্থটির লেখক শ্রী জিতেন্দ্র দাস মহাশয় সহ এখানে অনেক সম্মানিত অতিথিরা, বিশিষ্ট এইখানে উপস্থিত নাগরিকবৃন্দ, আমার এখানে উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের আগত বন্ধুরা, সাংবাদিক, ক্রীড়া সাংবাদিক, উনি দীর্ঘদিন ধরে এই সাংবাদিকতায় জড়িয়ে আছেন। আজকে এই নিয়ে ওনার তৃতীয় বই, এর পূর্বে উনি আরো 2টি বই উন্মোচন করেছেন। शिलचर के स्कूल परिदर्शक के कार्यालय के सामने छात्र संगठन AIDOC की ओर से 19 मई को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान के दिन धारे किए जाने पर विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इस दिन संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। खिल्लोल भट्टाचार्य, जिला संपादक गौरचंद्र दास, कोषाध्यक्ष पल्लव भट्टाचार्य प्रमुख कार्यकर्ताओं ने वक्तव्य रखते हुए कहा, 19 मई को असम माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक इम्तिहान के दिन रखे जाने पर उग्र प्रादेशिकतावादी शक्ति इस क्षेत्र में षड्यंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। इस संदर्भ में कई और पहलू को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने इस दिन अपने अपने मतों का बखान भी किए। অফিস দপ্তরের সামনে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি এবং আমাদের ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে আগামী 48 ঘন্টার মধ্যে যদি এই পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন না হয় তাহলে আমাদের ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হব। এই কোভিড পরিস্থিতিতে এতে যদি কোনো বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে সম্পূর্ণ দায়ভার থাকবে শিক্ষা দপ্তরের এবং আসামের উগ্রপন্থী শক্তি। ফলে আমরা এই কথা দিয়ে আধিকারিকের কাছে আমরা স্মারকপত্র ভাষাপ্রেমী মানুষ, প্রত্যেকটা ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার লড়াই যারা করেন, যারা মনে করেন নিজেদের মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার লড়াইকে শক্তিশালী করতে হবে, তারা প্রত্যেকেই জানেন যে আপনারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই 19 মের আবেগকে আপনারা খোঁজা দিতে চাইছেন, আপনারা মানুষের মধ্যে ভাগাভাগি করে বিভাজন করে রাজনীতি করতে চাইছেন। বলে আমরা ছাত্র সংগঠন AIDS এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ইতিমধ্যেই জানিয়েছি, আবারও আপনাদেরকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, আপনারা আগামী 48 ঘন্টার মধ্যে যদি এই পরীক্ষা রুটিন বাতিল না করেন তাহলে আমরা সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের যুক্ত করে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হব। তার পরিণামে যদি কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দেয় তাহলে কিন্তু আপনারাই দায়বদ্ধ থাকবেন। এই হুঁশিয়ারি দিয়েই আমাদের কার্যসূচি আজকে আমরা হাতে নিয়েছি। আমরা শিলচরের স্কুল ইন্সপেক্টর অফিসের সামনে আমাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি এবং তার মাধ্যমে আমরা সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদেরকে আবেদন জানাচ্ছি যে মাতৃভাষা, প্রত্যেকের মাতৃভাষা তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। ফলে এই মাতৃভাষা রক্ষা করার চেতনা হবে 19 মে। আসুন আমরা সবাই মিলে সেই 19 মেকে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, ঘরে ঘরে 19 মে পালন করি এবং 19 মেতে পরীক্ষা বাতিল করতে সরকারকে বাধ্য করি। ধন্যবাদ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
টিচার কলেজ समाचारों के अगले चरण में लखीमपुर विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के उम्मीदवार कौशिक राय ने अपनी विजय निश्चित होने की जानकारी दिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने लखीमपुर मंडल के विभिन्न पदाधिकारियों को लेकर बातचीत के दौरान इस बात का स्पष्टीकरण किया। उनका कहना था कि इस क्षेत्र में लगभग 18,736 मतों से वे विजय हासिल करेंगे। कई क्षेत्र में कई पहलुओं को लेकर उन्होंने विस्तारित आलोकपात भी किए। निर्वाचनी प्रभारी श्री कंकन नारायण सिकदार महाशय उपस्थित आছেন বাসকান্দি মণ্ডলের সভাপতি শ্রী গুণমণি সিং মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন বিন্দাকান্দি মণ্ডল থেকে সভাপতি উনি আজকে উপস্থিত হতে পারেননি উনি সাধারণ সম্পাদক সুদীপ ভট্টাচার্য আছেন এখানে লক্ষ্মীপুর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক গুঞ্জন কর এখানে আছেন উপস্থিত আর আজকে আমাদের যে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা বিষয়টি আমি উল্লেখ করেছি যে পর্যালোচনার জন্য আমাদের রাজ্য কমিটি থেকে একটা নির্দেশ এসেছে রাজ্যিক সভাপতি একটা নির্দেশ পাঠিয়েছেন এটি পাঠানোর জন্য সেই জন্য আমরা বুথ সভাপতিদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে আপনারা নিজের বুথের যতটা পৃষ্ঠা আছে ভোটার লিস্টের প্রত্যেকটা পৃষ্ঠার যে একজন একজন পৃষ্ঠা প্রমুখ আছেন সেই পৃষ্ঠা প্রমুখদেরকে নিয়ে একটা হিসাব করার জন্য যে নিজ নিজ পৃষ্ঠায় কোন প্রার্থী কতটা ভোট পাবে এবং প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা একসঙ্গে যোগ করে বুথ সভাপতি রিপোর্ট বানিয়ে আমাদের মণ্ডলে পাঠানোর জন্য আর সেইভাবে আমরা সব বুথ সভাপতিদেরকে ডেকে একসঙ্গে আমরা সেই রিপোর্টগুলো নিয়েছি আমরা 3 মণ্ডলে একইভাবে কাজ করেছি লক্ষ্মীপুর মণ্ডল বিন্দাকান্দি মণ্ডল এবং বাসকান্দি মণ্ডল এবং আমরা যে পর্যালোচনা যে পেয়েছি আমরা সেই পর্যালোচনা মতে আমরা আশা করতে পারি যে এবার লক্ষ্মীপুর বিধানসভায় টোটাল ভোট বেশি হতে পারে কিন্তু এটি আমাদের এবারে এই রেজাল্ট আসবে অন্যথায় যদি আমি বলি তো ভারতীয় জনতা পার্টি লক্ষ্মীপুর বিধানসভায় একটি শক্তিশালী সংগঠন এবং তার যে প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস ওদের নর্থ বরাকে কোনো জায়গাতে কংগ্রেসের কোনো কার্যকর্তা আমরা দেখতে পারিনি সাউথ বরাকে নিজেই ক্যান্ডিডেট থাকায় 2-4 জন কার্যকর্তা নিয়ে কাজ করেছেন এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টেরও এমন কোনো সংগঠন নাই এবং ব্যক্তি বিশেষে যাদের সঙ্গে পরিচয় এবং যাদের সঙ্গে সমর্থন এইভাবে এখানে এবার নির্বাচন হয়েছে সেই জন্য যে আমাদের যে সমীক্ষা সেই সমীক্ষা আমার মনে হয় যে 1% প্লাস মাইনাস হিসাবে সেটাই সঠিক সমীক্ষা হয়েছে আর এতটুকুই আমি বলছি আমার আর নেই। पूर्व धोलाई के पालंघाट गांव पंचायत के अधीन रायपड़ा इलाके में नागरिक सभा के जरिए इलाके में गांव पंचायत के उन्नयन के क्षेत्र में किए गए आर्थिक घोटाले को लेकर कई क्षेत्र में आलोकपात किया गया। यही संदीप सूत्रधर जीपी सभापति शशांक शील जीपी सचिव विश्वजीत दे व दूसरे कार्यकर्तागण जब सभा स्थल पर नहीं पहुंचे तो उनका स्पष्टीकरण मांगा गया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चतुर्दश अर्थ कमीशन के तहत यानी 14th फाइनेंस कमीशन के तहत बड़े पैमाने पर ग्रामांचल के उन्नयन के क्षेत्र में पैसे गबन किए गए हैं जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया आखिरकार अपनाए जाने का क्षुब्ध आवासिक इलाके के नागरिकों ने सभा में सिद्धांत लिया। আমরা পালংঘাট জিপিতে একটা নাগরিক সভা হয়েছে এই নাগরিক সভাতে আমরা পালংঘাট জিপির যেসব দুর্নীতিমূলক কাজ হয়েছে পালংঘাট গাঁও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এইসব ব্যাপারে আমরা আজকে নাগরিক সভা করছি। এখানে গত মঙ্গলবার দিন আমরা পালংঘাট ব্লকের এই সাহেব কইসলা আমরা এখানে আওয়ার লাগি আমরা সঙ্গে বল লাগি এই দুর্নীতিমূলক যেসব কাজ হয়েছে এই কাজগুলো নিরসন করার লাগি কিন্তু তাই কথা দিয়ে আজকে আমরা সভাতে আইসুন না আপনার সঙ্গে বৈঠকে বলার কথা আসলো তাই বইসুন না এই জন্য আমরা সবাই খুব দুঃখিত আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আগামী 2-3 দিনের ভিতরে কিন্তু আমরা আইনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা এটার জবাব চাইমু। ধন্যবাদ। আজকে এখানে যদি আইতো বাবা কাকু দাদা বুঝছনি যে তো এস্টিমেট দেখাইতে লাগলো না আর এটা তো কোনো এস্টিমেট কাজ হইছে না এই যতক্ষণ কাম হইছে আমি সোমবারই বাজার এই জায়গার জনগণের কাছে আমি অনুরোধ করব আমার পঞ্চায়েতে আশ্চর্যের বিষয় এখানে না এপিএ দেখলা না জিপিএ দেখলা না জেলা পরিষদ দেখলা না কোনো
বিজেপির বুথ কমিটির কর্মকর্তারা যে দেখিয়া একবার তা কইলা না যে এটা কি কামটা করিয়া গেলা। আমরা যখন দেখছি রুম খারাপ হয়ে গেছে, ও তখন কইছি এই হিসাবে एग्रीगेटिव इंजीनियर है कुछ आपने एक गाया देखो। करीमगंज जिले के अब्दुल्लापुर भाया दाड़ार पार होते हुए दोलाबाड़ी क्षेत्र तक 10 नंबर ग्रुप क्षेत्र में लगभग 5 किलोमीटर नदी बांध व सड़क का निर्माण कार्य वाटर रिसोर्स विभाग की ओर से संपन्न कर लिया गया है। स्वायत्ता के 75 साल बाद इलाके में नदी बांध व सड़क निर्माण कार्य संपन्न होने पर गांव के लोगों में राहत की माहौल देखने को मिल रही है। इलाके के लोग इन दिनों राहत का सांस भी ले रहे हैं। पिछले 7 दशक से अब्दुल्लापुर पर तथा आसपास के करीब 30,000 परिवार हर साल बाढ़ के चपेट में अपने अपने धान का खेत, सब्जी का फसल लंगाई नदी में आए बाढ़ के चलते गंवा देते थे। जल सिंचन विभाग के इस परियोजना के चलते लगभग 25,000 परिवार अब लाभान्वित हो पा रहे हैं। उनके पास अब रोजगार का साधन है, यातायात का मार्ग है, मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए वाहन लाने की सुविधा है और तो ठप पड़े शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से जोशो खरोश के साथ चालू हो गया है। छात्र छात्रा अब पैदल व साइकिल तथा ऑटो रिक्शा के जरिए स्कूल भी जा सकते हैं। हाल ही में 70 दशक के चलते इस क्षेत्र में सुचारू यह व्यवस्था मुहैया नहीं था। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा व अत्याधुनिक परिसेवा बिजली परिसेवा से वंचित क्षेत्र के लोग पिछले 7 दशकों से परेशानी झेल रहे थे। एकाएक WRC विभाग की ओर से इस नदी बांध तथा राजमार्ग के निर्माण कार्य संपन्न होने पर पूरे इलाके में एक नया जीवन शुरू हो चुका है और लोगों के मन में खुशहाल का माहौल देखने को मिल रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के कई लोगों ने अपने अपने मतों का बखान किए और इस नदी बांध व सड़क के निर्माण होने पर संतुष्टि भी व्यक्त किया। फिलहाल हम मौजूद हुए हैं करीमगंज जिले के नीलामबाजार क्षेत्र के अब्दुल्लापुर इलाके में। लंबे अरसे के इंतजार के बाद यानी स्वाधीनता के लगभग 65 साल बाद इस क्षेत्र में संस्कार कार्य हुआ है। बाढ़ के चलते पिछले कई वर्षों से इस इलाके में नदी की पानी बढ़ जाने पर आम जनता की जनजीवन अस्त हो रहा है। এখন তো আর ঢুকতে পারে না। আপনারা সবজি করতেন হ্যাঁ, তো তখন সে কি হতো, ধান সবজিগুলো কি হতো? এই বাঁধটা হয় এখন কি হচ্ছে? ভালো হয়েছে। দাদার নামটা জানতে চাই। আমার নাম মইনুদ্দিন। মইনুদ্দিন বাবু, আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে এখানে আছেন। প্রসঙ্গটা হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন স্কিম রয়েছে কিন্তু দেখা যায় অনেকাংশে সেগুলো বাস্তবায়ন হয় না, কিন্তু একটা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই স্কিমটা এখানে বাস্তবায়ন হচ্ছে। আপনারা কি কাজ নিয়ে স্যাটিসফাইড? আমরা কাজ নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। আচ্ছা, এখানে যে অবস্থাটা ছিল জলের, এর আগে তো এদিকে ফ্ল্যাটগুলো জলে ডুবাইয়া দিকে নিচ্ছে, আমরা বাড়িও ডুবাই ক্ষেত্রে সব খাইছে। এখন তো এটা খান না, এখন তো এই রাস্তা হওয়ার মতো আমরা সুবিধা পাবো মানে ক্ষেতের ধান সবজি এখন নয়, আগে তো খাইয়া দিচ্ছে। কত একর এরিয়া জুড়ে এই বন্যা প্রভাবিত এলাকা? তো থেকে ফাতা আনতে দিতে পারবো, অসুবিধা নিব তিনটি কিনা মাফ আনতে বললাম। এখানে জনসংখ্যা কত? তোমার ভালো নাম কি? আফজল। আফজল ভাই, একটা জিনিস জানতে চাইবো, তুমি তো এখানে ছোটবেলা থেকেই বড় হয়েছো, তো এখানে আগে কি অবস্থা ছিল, এখন কি অবস্থা? আগে অনেক অসুবিধা ছিল, আমাদের রাস্তা ফাঁকা হয় নাই, এটা পারি না, রাস্তা মানে প্যাক হয়ে যেত। এখন সকল রকমের সুবিধা হয়েছে, আমরা সাইকেল উইকেল নিয়ে যাইতাম পারি, মানে হসপিটাল 407 মানে অ্যাম্বুলেন্সও এখানে ঢুকতে পারে। এখন আমরা জনসেবার লাভ হয়েছে। ধান আর সবজি এখানে একটা মুখ্য উৎপাদন, তো সেগুলো আগে কেমন হতো, এখন কেমন হচ্ছে? আগ থেকে এখন ভালো হতো। আগে পানি খাইলি তো ডুবাই যাইতো, কি মানে আগ থেকে ভালো হতো। সেই সড়কটা বানায় তোমরা কতটুকু খুশি? আমরা অনেক খুশি সড়কটা। স্বাস্থ্য পরিষেবা আপনারা পাচ্ছেন? এই জায়গাটা বাংলা রয়েছে। ব্লক বই যায় যাতে এটা আমরা সহায়তা প্রতি আবেদন করি। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। সরকারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আর
আর যিনি কন্ট্রাক্টর ওনাকে কি বলতে চাইবেন? ওনাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় কন্ট্রাক্টর। বাবা হাম ঠিক আছে তো সুন্দর হয়েছে নি? সুন্দর হয়েছে, পুরা সুন্দর হয়েছে, পুরা সুন্দর। একটা নাম টাম লইলেন কইতে পারবা? একটা তালা কইও কইলে মনে কোন একটা নাম কইও। আমারে কই না খাম না এগুলো নিউজ লাইভ, এগুলো তোমার ইও নাই, বেরেসার নাই, আমারে কই না কইও কইছিলাম মানে না আমি কোনো খুশামত না, এটা ওর বুঝে না না কিছু অসুবিধা নেই, আমার কাম তো ওর সুন্দর। करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र के करमपुर इलाके से तथा आवासीय क्षेत्र के इलाके में लोगों के बीच काफ़ी तनाव का माहौल पिछले कई वर्षों से छाया हुआ था, क्योंकि इस क्षेत्र में ना ही कोई सड़क था और ना ही कोई परिसेवा। स्वास्थ्य परिसेवा तो दूर, यातायात परिसेवा भी ठप पड़ा हुआ था। स्वाधीनता के बाद पहली बार इलाके में छात्र छात्राओं ने नए सड़क के जरिए स्कूल जाने का लुत्फ उठा रहे हैं। ताहिर अहमद व दूसरे छात्र छात्राओं ने गांव में नए सड़क बनने पर इन दिनों खुशी जाहिर करते हुए सही तौर पर स्कूल जाने पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं और लोगों को बधाई भी दे रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण से पहले गांव में गाड़ी तो दूर साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता था और यह सड़क इस लायक भी नहीं था। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए चटाई में लेटाकर 4 लोग लटका कर ले जाया करते थे। अब इस क्षेत्र में एम्बुलेंस गाँव के घर के द्वार तक पहुँच जाता है। हर साल लंगाई नदी के बाढ़ के चलते इलाके के हजारों एकड़ जमीन डूब जाता था, जिसके चलते फसल व खेत के धान पूरी तरह विनष्ट हो जाता था। पर नदी बांध के निर्माण कार्य संपन्न होने पर किसानों में राहत के माहौल है और आवासीय क्षेत्र के लोग स्वरोजगार का फायदा भी उठा रहे हैं। अब फसल बाढ़ की चपेट में खराब नहीं होगा और उन्हें रोजगार का साधन भी मिलेगा। बहरहाल लंबे अरसे के बाद इस क्षेत्र में नदी बांध व सड़क निर्माण होने पर गांव के लोगों में खुशी की माहौल है। इस संदर्भ में वाटर रिसोर्स विभाग के कार्यकर्ताओं ने जहां जानकारी दिया, तो वहीं दूसरी ओर आवासीय क्षेत्र के विभिन्न पीड़ित प्रभावित लोगों ने भी अपने मतों का बखान किए और बांध के निर्माण होने पर एक अहम खुशी की माहौल में खुद को जीते हुए बताया। আমি সিম্পলি আপনারা জিজ্ঞাসা প্রথমে আপনার নামটা জানতে চাইব। আমার নাম হইল আব্দুল বাসিত। আব্দুল ভাই, এখানে কি পরিবেশ, কি পরিস্থিতি, কেমন করে ছোটবেলা থেকে এখানে বড় হয়েছেন, আগে কি পরিস্থিতি ছিল, এখন কি পরিস্থিতি? প্রথমে এই রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। বিগত 2 বছর আগে এনডি বলতে লঙ্গাই নদীর বাঁধ বলতে করতো, অবহেলা করতো, যাতে এখানে রাস্তা নেই, এই নেই, সেই নেই, ছেলে মেয়েদের বিয়ার মানে প্রবলেম হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে এই যে রাস্তা হওয়ার কারণে এই প্রবলেমটা আমাদের চলে গেছে। এখন আমরা অনেক আগের চেয়ে অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমাদের। আপনারা স্যাটিসফাইড কাজ নেই? মোটামুটি ভালো, এখন পুরাই। অনেকে বলছিলেন এই কাজে নয়ছয় হয়েছে, আপনি কি বলবেন? না, কোনো নয়ছয় হয় নাই। আমি যেটা দেখতে পেয়েছি কোনো নয়ছয় হয়ে নাই। এই কাজটা তো ঠিকই সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী হয়েছে, কোনো হেরফের হয়ে নাই। আপনারা সবাই খুশি? আমরা পুরা গ্রামের 100% মানুষ খুশি এই কাজের উপরে। ধন্যবাদ দাদা। আমার নাম তাহির আহমদ। কি নাম? তাহির আহমদ। হ্যাঁ, কোন ক্লাসে পড়ো? 8-এ। কোন স্কুলে? কুসুম বিকাশ বিদ্যাপীঠ। আচ্ছা, এখন কেমন লাগছে, আগে কেমন ছিল? আগে আমাদের এই বানটা বালা আসলো না, ফ্লাড এসে ঘর বাড়ি বুড়াই দিত।
আমরা বহুত কষ্ট হচ্ছে, এখন ভালো হয়েছে, আমরা বাড়িতে গাড়ি ফিরে যাই। স্কুল আগে কেমন করে যেতে, এখন কেমন করে যাও? আগে বহুত কষ্ট করে গেছি, গাঙ্গেতে পার হয়ে যাওয়া লাগতো, এখন ভালো হয়েছে, যাইতাম বাড়ি খুলে হয়েছে। গাড়ি আসে বাড়ি পর্যন্ত? যে তো কতজন ছাত্রছাত্রী এখান থেকে যায় গ্রাম থেকে মোটামুটি? ওগুলো 10-15 জন যায়। মানে ছাত্রছাত্রী এখন সঠিকভাবে স্কুলে যেতে পারে? যে আর বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে কেমন করে? আগে বহুত কষ্ট করছেন, এখন যাইতে পারেন গাড়ি আয়। তো এই রাস্তাটা হওয়ার পর কিরকম লাগছে তোমাদের? ভালো লাগছে। রাস্তা ফটোশনটা পুরো করে দিল আর লসি আওয়াজ ভাই উপর কিছু মানুষের অভিযোগ ছিল যে তেমনভাবে কাজটা হচ্ছে না। আমরা আজকে গেলাম, দেখলাম এখানে কোনো বাস্তব চিত্রটা খুবই ভালো, খুবই সুন্দর সড়ক হয়েছে সবাই বলছে। শুধু মিডিয়ার কথা নয়, সাধারণ নাগরিকরাও বলেছে স্বাধীনতার 75 বছর পর প্রথমবারের মতো এ ধরনের রাস্তা ওরা দেখতে পেল। তো অভিযোগগুলো যারা করেছে তাদের উদ্দেশ্যটা কী এবং এত সুন্দর কাজ হয়েছে কি বলতে চাইবেন? অভিযোগগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রথম দিকে হয়তো শুরুর সময় মানুষ মানে বুঝে নাই যে কীরকম কাজটা হবে। প্রথম দিকে মানে হয়তো হয়েছিল, কিন্তু তারপর তো মানুষ সবাই খুশি। আমি যা দেখলাম কাজটা দেখে, আর কাজটা আমাদের অ্যাজ পার স্পেসিফিকেশন পুরা কমপ্লিট হয়ে গেছে। একটু ধরেন রেন কার্ড যেগুলো আছে এগুলো এখন রিপেয়ারিং চলছে, এগুলো হয়ে গেলে কমপ্লিট হয়ে যাবে মানে পুরোপুরি কাজটা। এক জায়গায় দেখলাম আমরা প্রায় 5 কিলোমিটার, তো সেই জায়গায় অনেক জায়গায় গর্ত রয়েছে এবং ভূমি ধসে যাচ্ছে, সেই জায়গাগুলো রিপেয়ারিংটা শুরু হবে? হ্যাঁ, এগুলো চলছে এখন, রিপেয়ারিংয়ের কাজগুলো চলছে। ধরেন 10-15 দিনের মধ্যে কমপ্লিট হওয়ার কথা। আরেকটা অভিযোগ আসছে ওইখানে, কিছু নাগরিকরা বলছেন যে মাল আপলোড করার পর কন্ট্রাক্টরকে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, যেমন কিছু জিনিস পাথর চুরি হয়ে যাচ্ছে, মাটি অনেকে ঘরে নিয়ে চলে যাচ্ছে, সেই জায়গায় কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন আপনারা? সেগুলো যদি বেশি হয় তাহলে তো পুলিশকে জানানো হয়, আর না হলে একটু সাইটে এইগুলো হয়ই। তো সাইটের স্টাফ আমাদের আছে, ম্যাক্সিমাম ওরাই দেখে মেনটেন করে এইগুলো। আচ্ছা, আরেকটা যে আমরা 2 কিলোমিটার জায়গা দেখতে পেলাম, 1.5 কিলোমিটার নদী বাঁধের সংস্কার কার্য, সেখানে দেখতে পেলাম যথেষ্ট বড় চওড়াভাবে সড়কটা হয়েছে এবং নদী বাঁধের সাথে প্রোটেকশন হয়েছে। কোন জায়গায়? আবদুল্লাপুরের আরও এই সিটে আগে, আসিমগঞ্জের কথাটা বলছি। আসিমগঞ্জের কথা, হ্যাঁ। কী ছিল প্রশ্নটা, কী ছিল? নদীর তটবর্তী এলাকায় রিপেয়ার হয়েছে এবং রোড হয়েছে নতুন করে। হ্যাঁ, রোড অ্যাকচুয়ালি তো ওইটা আমাদের বাঁধ, রোড কাম বাঁধ হয়তো পিডব্লিউডি বানাবে পরে আমাদের উপরে, বাঁধের উপরে অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্যান্ড গ্রেভেল দেওয়ার কথা ছিল, তো স্যান্ড গ্রেভেল দেওয়া হয়েছে ওই জায়গায়। তো এখন মোটামুটি রাস্তা যথেষ্ট বড় আছে, ঠিকমতো গাড়ি ঘোড়া সবই চলাচল করবে এখন। স্বাস্থ্য পরিষেবাটা পেশেন্ট নিতে পারবো ওই আর কি। স্বাধীনতার মোটামুটি 75 ইয়ার্স পর এই ধরনের ফার্স্ট কাজ হলো এখানে আমাদের এখানে। এখন প্রথম দিকে তো ওইদিকে পুরো জল যেত বাঁধের উপর দিকে, তারপর এই প্রকল্পটা নেওয়ার পর থেকে এখানে এখন বাঁধ হওয়ার পরে এখানে রাস্তাঘাটের যাতায়াতের সুবিধাও ভালো হয়েছে। আর এখানে যে খেটে খাওয়া মানুষ ছিলেন ওরা এখন ওদের জমির উপর ভালো করে চাষবাস করে ওদের জীবনও ভালো যাবে, রোজগারের সাধন পাবে। আপনাদের অনুভূতিটা কিরকম এত বড় প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করতে পেরে? অনুভূতিটা কিরকম, কেমন লাগছে আপনাদের? অনুভূতিটা কিরকম আপনার এই প্রকল্প? আমাদের অ্যাকচুয়ালি তো এইটা আমাদের কাজই, তো গ্রামের মানুষের সহযোগিতা হচ্ছে, এটা আমাদের অনেক ভালো লাগছে। এটাই। আপনার ভালো নামটা? রূপম দাস। কি পদে রয়েছেন? অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। थैंक यू सर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बासंती माता का पूजन कार्यक्रम बराकाठी के तीनों जिले में आयोजित किया जा रहा है। कछाड़, करीमगंज, हालाकांदी जिले के विभिन्न दुर्गा माता के मंदिर तथा बासंती माता पूजा मंडप प्रांगण में यह दुर्गा पूजा महोत्सव यानी बासंती पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर धर्मप्राण लोगों के बीच काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।
বাজার সার্বজনীন বাসন্তী পূজা কমিটি বিগত 16 বছর যাবৎ পরপর এই বাসন্তী পূজা চালিয়ে আসছে। গত বছরে কোভিড প্রোটোকল মেনে আমাদের মদনমোহনের আখড়ার ভিতরে পূজা হয়েছিল এবং এবারও আমরা আজকে ষষ্ঠী থেকে 5 দিন ব্যাপী পূজা অনুষ্ঠিত হবে। কোভিড প্রোটোকল মেনে এই পূজা অনুষ্ঠান আমরা পালন করব। এখানে আমাদের কমিটির সম্পাদক রয়েছেন কাজল রায় এবং সব সদস্যবৃন্দ আমরা রয়েছি। আমরা কোভিড প্রোটোকল মেনেই আমরা বাসন্তী পূজা উদ্যাপন করব। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। 26 अप्रैल को बराक बंद को लेकर सांसद राजीव राय द्वारा दिए गए आश्वासन पर यकीन न करने का प्रदीप दत्त राय ने आम जनता से किया अपील। असम माध्यमिक उच्च माध्यमिक परिषद स्वायत्त शासित संस्था है, इस पर नहीं चलती राजनेताओं के दबाव। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में पेयजल परिसेवा के चलते लोग झेल रहे हैं परेशानी। फुलेरतल क्षेत्र में जहरीला पानी पीने पर कई लोग हो रहे हैं बीमार। स्वास्थ्य विभाग कुंभ निद्रा में। बराक घाटी में एक बार फिर से सड़ चढ़कर बोल रहा है लाइमस्टोन सिंडिकेट के काले बाजार। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में चल रहे हैं अवैध चेकिंग व नाका, पैसे की वसूली चल रही है जोरों पर। धलाई विधानसभा केंद्र के पालंघाट क्षेत्र में कालभाट निर्माण को लेकर चल रही है घोटाले की दौड़। इलाके के कई जाने माने लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया FIR। आने वाली 20 अप्रैल को सुनाई विधानसभा केंद्र के धनेरी क्षेत्र में मतदान कार्यक्रम को लेकर कछार के जिला उपायुक्त व निर्वाचन आयोग के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का किया दौरा। कड़ी कार्रवाई के जरिए की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।